ನಾಯಕ ಭಾರತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ. हरे कृष्णा. आज हांगा उपस्थित जाल्ल्या सर्वांकय भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव हृत्पूर्वक स्वागत करता. गुरुले देवाले उडगास काणू आयच्या आमगेले भगवद्गीता संपूर्ण पारायण शुरू करूया. सुरवेका मंगळाचरण सांगू येतसची मालती शणे माताजी. हरे कृष्णा मालती शणे माताजी तुमको स्वागत. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्री भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद मालती माताजी तुमका. फर्स्ट टाइम तुम्ही सांगितलंय आणि तत्तावर तुम्ही येऊ का तुमगे असाव कर का म्हणा तुम्ही निमगून येता. मस्त मस्त धन्यवाद राजेश्वरी माताजी तुमकाय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता मी गीता महात्म्य ऐकूया. गीता महात्म्य सांगू येत असाची गीता शणे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ श्री गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्षस्थले
नेत्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति श्री गीता महात्म्यम। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. मस्त खुशी झाला तुमगेला तोंडांत गीता महात्म्य आयकुच्याक. सो अशींची तुम्ही येत्या रब्बाची तुमगे उत्साह कोण देवका म्हणून निमगून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन गीता माताजी का आणि मालती माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आता आम्ही आमगेला भगवद्गीता पारायणाक सुरू करूया. फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग. ह्या चॅप्टर घेतला प्रतिभा नाईक आणि हांगेर टिमान. हरे कृष्ण प्रतिभा नाईक माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रारंभ करूया. आज आम्ही फर्स्ट चॅप्टर मध्ये तासाची 1 to 4 भूमिका प्रभू, 5 to 8 घनचमी पै, 9 to 12 स्वाती पै, 13 to 16 अंजली गडियार, 17 to 20 अदिती गडियार, 21 to 25 श्रीदेवी नायक, 26 to 30 कातेयनी भट्ट, 31 to 35 किरणा पै, 36 to 40 स्मिता प्रभु, 41 to 47 प्रतिभा नायक. हरे कृष्ण. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वक सञ्जय. सञ्जय उवाच द्रष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढामित्युत्पलपुत्रेण तव शिष्येण. अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. द्रष्टुते कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजस्य शैलेस्य नरः युधामन्युस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महान्. नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् भवीमि. भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव. अन्ये च बहवः शूराः युद्धे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणां सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेमाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवर्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्भौ प्रतापवान्. ततः श्वाकाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्. तथा श्वेतैः हरे युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ मान्दवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः
पौण्ड्रौ दद्मौ महाशङ्कं भीमाकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमुनिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः कुशली च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्कान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हरे कृष्णा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। हरे कृष्ण। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितरौ नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेम स्वजनं तृष्णा युयुस्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे व्यस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रा स्तदैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादान् तस्मान् निवर्तितुम्
कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्वे जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलाज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उच्चाद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम। हरे कृष्ण। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, आमका प्रति एकादशीक तुम्ही अवकाश दितासाठी आमके एक सौभाग्य। तुमका मस्त मस्त धन्यवाद। तुमको मस्त धन्यवाद प्रतिभा नायक माताजी. प्रति एकादशी तुम्ही येताची तुमगे टीम घेऊन अशींची कंटिन्यू करा. तुमगे सेव म्हणाव तुमगे निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी त्याकडे तुमगे पूरा टीमांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी दोन्ही चॅप्टरवरच्या सांख्य योगा ह्या सांख्य योगा सांगू येता सची राजेश्वरी राव आणि हांगे टीमा कासरगोडा दाखवून. हरे कृष्ण राजेश्वरी माताजी. हरे कृष्ण. आयचे हे एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायणांतू दोन्ही अध्याय सांगू येता सांची श्लोक 1 तुकून 5 ताई गीता शनी माताजी, 6 तुकून 10 ताई राजश्री कामत माताजी, 1 ತುಕೂನ್ 15 ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಶಕ್ಷಣಿ ಮಾತಾಜಿ, 16 ರಿಂದ 19 ಉಷಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ, 20 ರಿಂದ 25 ಜ್ಯೋತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ, 26 ರಿಂದ 30 ಅರುಣಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ, 31 ರಿಂದ 34 ಜ್ಯೋತಿ ಶಣೈ ಮಾತಾಜಿ, 35 ತುಕೂನ್ 35 आणि 36 ಸಂಧ್ಯಾ ಶಣೈ ಮಾತಾಜಿ, 37 आणि 38 ಆರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ನಾರ್ಯ ಕಾಮತ್, 39 ರಿಂದ 42 ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ, 43 ಸುಕೂನ್ 46 ತಾಯಿ ಮೇಘಾ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ, 47 ಸುಕೂನು 50 ಭಕ್ತಿ ಮೈತ್ರಿ ರಾವ್, 51 ಸುಕೂನು 55 ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಶಣೈ ಮಾತಾಜಿ, 56 ಸುಕೂನ್ 59 ಸಂಧ್ಯಾ ಶಣೈ ಮಾತಾಜಿ, 60 ಸುಕೂನ್ 63 ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ, 64 ಸುಕೂನ್ 68 ಭಕ್ತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕಾಮತ, 69 ಸುಕೂನ್ 72 ತಾಯಿ ಅವಸಂತಾಸ. हरे कृष्णा. गीता का स्टार्ट करिए था. अरे की 5 श्लोक फर्स्ट 5 श्लोक. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः
पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हरे कृष्ण। न चैतद्विद्मकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनः यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् बुध्यस्व भारत यायेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यश्शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं
य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ न घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुधाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियपार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमेमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भयाद्रणादुपरतं मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात्त्वष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ
कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्ययसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्णा। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया भरतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाशया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्बन्धो नित्यसत्त्वस्वो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनार्थ उदपाने सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुभ्यो मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थं कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यासिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमग्निश्च कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्णा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। दुःखेष्वानुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्नभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मो ज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्चर्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठिते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गहितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे राम हरे 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 कृष्णा श्री कृष्ण भगवान हरे कृष्ण सकळाने चंद करून सांगला मस्त मस्त धन्यवाद चरडू अंक स्पेशली चरडू अंक सिद्धिका सिद्धी कंकी वचा आशिले कॅन्सल करून एक श्लोक कोणी सांगू आयली पापा तशीची चरडू आणि स्कूल सोणी येऊन स्कूल स्टार्ट झाले स्कूलात जायना कुठल्या हक्क येऊन बसलींची मस्त मस्त धन्यवाद आणि कामाकडे सुकून जॉईन झालेल्यांकही धन्यवाद घरले सुकून घरा सुकून जॉईन झालेल्यांकही धन्यवाद हरे कृष्णा आणि भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक मनान
हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगता संजी आमका हे एक अवकाश दिलेले. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण राजेश्वरी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. काया वाचा मनसा तुमक धन्यवाद ಪುರಾ तुमगे ಟೀಮಾಂಕ ಸೊ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಪೇನ ಪೂರ ಜನಾಕ ಪೂರಾ ಟೀಮಾಂಕ ಚೆರಡುमांक मस्त मस्त धन्यवाद भारी शब्द करून पुरा जनान श्लोक रिसाइट केला. सो प्रति एकादशी तुमगेल्या सेवा करका म्हणून निमून घेता. हरे कृष्ण. सो आता मी तिन्ही अध्याय वचा तिन्ही चारी अध्याय ह्या 2 अध्याय घेऊन येत सची मंदाकिनी माताजी आणि हंगेर टीम. हरे कृष्ण मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. आता हांगाची सकड समाज बांधव प्रणाम. आता तिन्हीचे कर्मयोग आणि चारीचे ज्ञानयोग पठण करता येत असती आमगे टीम. चॅप्टर 3 प्रिया किनी माताजी 1 to 6, लक्षण्या किनी 7, 8, पूर्णिमा शेणे माताजी 9 to 16, मधुप्रिया शेणे माताजी 17 to 21, पूनम किनी माताजी 22 to 29, कल्पना राव माताजी 30 to 37, सुजाता प्रभु माताजी 38 to 43. तशींची चॅप्टर 4 ज्ञानयोग सांगू येत असती मधुमती शेणे माताजी 1 to 8, शोभा किनी माताजी 9 to 16, गायत्री कामत माताजी 17 to 24, क्षमा शेणे माताजी 25 to 32, आणि नंदिता पै 33 to 34, आणि लास्ट हाव 35 to 42 सांगता. हरे कृष्णा. प्रिया किनी माताजी स्टार्ट करत तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमः भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातुत्तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येध कर्मणः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यज्ञातात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्ट कामदुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत. इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः.
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्त्वात्मरतिरेवं स्यात् आत्मतृप्ताश्च मानवः आत्मानेव च सन्तुष्टास्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरा असक्तो ह्याचरन् कर्म परं माप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्यस्यं कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठास्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सप्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्तु मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य परतर्षभ पापानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येत्यदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथामेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सञ्जयात्मा भूतानामीश्वरूपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः
काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्णा। गायत्री कामत माताजी तुम्ही असत ताई अनम्यूट करा. ओके त्यांनी काही मिस केला दिसतं. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कर्म कृत. स्टार्ट करा माताजी. 19 तक ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ವೆ 19 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಸಡನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಮಾರಂಭಾಃ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಾಃ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿದಗ್ಧಕರ್ಮಾಣಂ ತಮಾಹು ಪಂಡಿತಂ ಬುಧಾಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರ್ಮಫಲಾಸಂಗಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿಪ್ರವೃತ್ತೋಪಿ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋತಿ ಸಹ ನಿರಾಶಿರ್ಯ ಚಿತ್ತಾತ್ಮ ತ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವ ಪರಿಗ್ರಹಃ ಶಾರೀರಂ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸಂತುಷ್ಟೋ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ ಸಮಸಿದ್ಧಾವಸಿದ್ಧೌ ಚ ಕೃತ್ವಾಪಿ ನ ನಿಬಧ್ಯತೆ ಗತಸಂಗಸ್ಯ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥಿತಚೇತಸಃ ಯಜ್ಞಾಯಾಚರತಃ ಕರ್ಮ ಸಮಗ್ರಂ ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरूढ्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येति यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेयान् द्रव्यमयान् यज्ञान् ज्ञानयाज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं प्रस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पठण केल्यान सर्वांक धन्यवादो। प्रिया माताजी, पौर्णिमा शणे माताजी, मधुप्रिया माताजी, प्रतिचंद कोण सांगलाय, लक्षण्य तू आणि नंदितांवर भारचंद कोण सांगलं देवा थँक्यू. आणि पूनम किनी आणि कल्पना राव माताजी, सुजाता प्रभु तुम्ही पूरा जण भारी चंद कोनो आजकल एक्सपर्ट आणि पूरा जण मधुमती माताजी, शोभा किनी माताजी आणि गायत्री माताजी वरे तुम्ही बारीचंद कोण सांगले असता क्षमाशणे याच ईश्वरचंद कोण सांगेल देवा तू. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी आणि धन्यवाद. थँक्यू सो मच फॉर गिविंग अस सेवा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद मंदाकिनी माताजी. तुमगे पूरा टीमाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त धन्यवाद दिसता. अशी तुम्ही तुमगे सेवा मुखार सुया म्हणा तुमगेला नेमून घेता. हरे कृष्णा. आता मी पंच आणि संच अध्याय ह्या दोन अध्याय घेऊन येतची रामकृष्ण प्रभू हांगेल टीमा. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा. आज आम्ही पांच आणि सच अध्याय घेऊन येते असाची. पांच अध्याय सांगचे येते असा आमगेले श्लोक सांग तशी एक आणि दोन्ही श्लोक सांगता. चिरस्वी शानबाग तशी श्रीनिती 3 आणि 4, उमेश शानबाग 5 आणि 6, मंगला शानबाग 7, 8, 9, तशी सुरेखा बाळे 10, 11, 12, तशीची मारुती प्रभू 13 आणि 14, प्रीती प्रभू 15 आणि 16, तशी शैला प्रभू 17, 18, 19, तशी व्यंकटेश प्रभू 20, 21, 22, तशी राजा कामत 23, 24, 25, तशी राधिका 26 आणि 27, तशी ईशा कामत 28 आणि 29. हरे कृष्णा. ओवर टू यू चिरश्री. हरे कृष्णा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिषि यच्छ्रेरेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुदीक्षितम्. श्रीभगवानुवाच कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराहुः तयोस्तु कर्मसन्न्यासः कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगो पृथक् बालाः
प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तो योगतः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्म न चिरेण दिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विचेतात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत त्ववित् पश्यन् शृणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्निष्मन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्ण। ಮಾಡ್ರೆ ಸುರೇಖಾ ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मशुद्धये। मारा होडनालने मारुति प्रभु मर्तना अनम्यूट कर मरता मर्तना अनम्यूट कर। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिं वाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कश्चिता पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तद्बुद्धयस्तदात्मस्तस्तिनास्तपरायणः गच्छन् पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय सन्माने संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न प्रयश्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वक्तात्मा विन्दतीत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि सम्प्रसर्जा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय
न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण भ्रश्ययक्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधाय तत्मान सर्वभूतहिते रथा। कामक्रोधविक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितः ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिः बाह्यान् चक्षु च एव अन्तरे भ्रवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्तः एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. व्हेरी गुड. चिरश्री ईशा कामत दोगलकाना मस्चंद कोण सांगितलं असा तशीची मंगलका बावोजी श्रीनिती तशी आजी मार्ताना सुरेखा आणि वहिनी जॉईन जाल्ला. मे बी कनेक्शन मेळना कसं म्हणून कळना तांगेले अनम्यूट नाशिल्ले. तशी होडणा तशी शैला वहिनी राजा राधिका एव्हरीवन प्रत्येक लागून चंद्रजीन सांगितलं असा सगळ्यांका देव बरे करो. तशीची अशीची प्रति एकादशी तुम्ही अशी जॉईन जाते उरका. बट एक पण कनेक्ट केल्यानंतर प्लीज पळया तुमगे नेक्स्ट बी कनेक्ट जाल्ले आसा की ना म्हणून सो दॅट प्रति सगळ्यांक सांगचे बरें मेळटलें. एनिवे हरे कृष्णा. तशें आतां आमगेले 6th चॅप्टर सांगचे येते आसा. स्टार्टिंग स्तोत्र सांगून तेजस आणि श्रेयस. तेजस 1 आणि 2 तशी श्रेयस 3 आणि 4 राधिका शानबाग 5, 6, 7 तशी निर्मला 8, 9, 10 सुरेश कामत 11 आणि 12 तशी श्यामला नायक 13, 14, 15 तशी पांडुरंग नायक 16 आणि 17 वृद्धी बाळेरी 18, 19, 20 लोकेश बाळेरी 21, 22 तशी ममता शेणे 23, 24, 25 शिवानी शेणे 26 आणि 27 तशी चंद्रिका 28, 29, 30 रचना 31, 32, 33 तशी चरण 34, 35 तशी हांव 36, 37 सांगता. नलिनी शानबाग 38, 39, 40 वनिता शानबाग 41, 42 मंगेश शानबाग 43, 44, 45 तशी सोहम बाबू 46, 47. ओव्हर टू यू निमो.
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणवीरेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयोगः। श्रीभगवानुवाच आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चिदात्मना प्रशान्तस्य परमात्मसमाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयो। हरे कृष्णा। ज्ञान विज्ञान नृपपात्रा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्रमणकाञ्चन सुवर्णी मात्रा युजुर्दासी नम मध्यस्थद्वेष्यो बन्धुषु साधु शश्वति च पापेषु समबुद्धिर्विर्यशिष्यते योगी इत्यं जीत सततमातां न रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नातु चित्रं नाति नीचं चैलाजिना कुशोत्तरं तथैकाग्रं मनः त्यक्त्वा यत चितेन्द्रियप्रियः उपविश्वासने यज्ञात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य स्वं दिशश्चानवलोकयान् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त असीत मत्पर यञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नात्यनुष्णुतस्तु योगोस्ति नैचैकान्तमनुष्णुत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्व स्वप्नात्मक
स्वबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्राचैवात्मनात्मानं पश्यात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वृत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्येन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत शनै शनैरुपरमेद्बुद्धा धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो नियमैतदा आत्मानैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युञ्जनेमं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मन्यतं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितिं यो मां भजते कृत्वमास्थितां सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मय्यवर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं यदि दुःखं स योगं परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलात्वस्थितिं स्थिरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चंचलं हि मनः कृष्णा प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वस्यात्मना तु यततां शक्यो वाप्तुमुपायत।
अर्जुन अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कच्चिन्नो भवविभ्रष्टा चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो भ्रमणपति एतन्मे संशयं कृष्णा चेतुमर्ह सचेषत त्वदन्य संशयस्यास्य चेतानयुपपद्यते। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचिनमः श्रीमन्ताः गृह योगभ्रष्टा विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वत् दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। हरे कृष्ण। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति परागतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः। योगिनामपि सर्वेषां मत्कत्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजयन्ते यो मा समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आयचे 6th चॅप्टर सांगचे आयले सर्वान मस्त चंद्रिते सांगिल्ले आसा। आजी स्पेशली आमगेले तेजस आणि श्रेयस हांगेल थ्रू आज स्टार्ट करेले आसा। तशीची सोम मस्चंद सांगिल्ले आसा देवा। तशी आयचे स्पेशल अपियरन्स आयुष व्हेरी गुड आनाल आणि अम्माले दोघोला जाल्ला म्हणून ताण आयुष सांगितल्याची बरे ती चंद्री अशीच प्रति एकादशीक बी ना आनाल आणि अम्मा वाटू भगवद्गीता पठणाक ओके। तशी आज बाकी लोक राधिका शानबाग निर्मलका सुरेश भाऊजी श्यामलका पांडुरंग भाऊजी तशीची ममता चंद्रिका रचना सर्वांनी मस्त चंद्रितीन सांगितले आसा। आज चरणाक जॉईन जावचे आलेना तागेल बी हांव घेतले। तशीची शिवानी बी मिस जाली रद्दी लोकेश सर्व लोक नेक्स्ट टाइम मुद्दाम येवका म्हणून सांगिल्ले आसा। तशी लास्ट नलिनामा व्हेरी नाईस बॉम्बे डायरेक्टली कनेक्ट केले त्याने मस्त खुशी आली नलिनामा। तशी जी वनिता मंगेश
सर्वांनी चंद्र सांगितलं आसा सगळ्यांक देव बरे करो तशें आमकां जी हे पठण करचे ते आमकां चान्स दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे आमकां मस्त मस्त आमगेले धन्यवाद तशी सर्वाले दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. सगळ्यांक देव बरे कर म्हणून देवाले मागता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभुजी. तुमगे फुल फ्यामिली एक्चुअली पळयतना खुशी जाता बटन खर्च आमी सोड आमी तुमगे फ्यामिली पळयता रफ्ताची सो फुल फ्यामिली तांगे चेडू आज्जो अन्न मानत्र हे पळोवच्या काही एक खुशी जाता. सो अशेंच हे याची तुमगेल साव तुम्ही कंटिन्यू कराची तुमगेल फ्यामिलीच्या अंक राजना घेऊन येतसाची तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पूरा फ्यामिलीच्या अंक मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हाँ हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा. सो आता मी मुखार पंचपर्शी पडाय एक आमगे राजी भारती पै माताजीला वेडिंग एनिवर्सरी. सो पुराजन आम्ही एक पटी हरे कृष्ण 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगया. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. भारती माता जी वेडिंग एनिवर्सरी कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. दंडवत प्रणाम. मस्त धन्यवाद पुराजनागे. सो भारती पै माताजी कमी हे करूया की अशी तांणी मुखार तांगेल सेव कंटिन्यू करूनची तांगेला विवाह जिवानात दायरी तांणी वचे पुराज दोग जनाक आरोग्य आयुष्य आरोग्य देव देव म्हणून आम्ही कृष्णाला मागून घेऊया. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. सो आता मी अनाउन्समेंट आसा अनाउन्समेंट केल्या नंतर आजी जपा टॉक आसा सो ताचे पयलीं हांव अनाउन्समेंट करता. हरे कृष्णा. सॉरी एक मिनिट सॉरी हाँ वैष्णव भजन आसा वैष्णव भजन संध्या आसा 13 तारीखेक जूनाक 8:30 सो पुरा स्लॉट फुल्ल जाला. सो पुरा जण तुम्ही येवन ऐकू का म्हणून हांव तुमकां पुरा जणांनी निमून घेता. तशें भगवत प्रवाह तुमकां पुरा जणांक गोत्ता आसा सोमार बुधवार आनी शुक्रार हे चलता आसा द फिलॉसफी एंड विजडम आतां कैंटू 3 चलता आसा पर बुधवार 5 जूनाक 8:30 a son teaching to the mother म्हणून स्पीकर आसाची हिज ग्रेस परमेश्वर कृष्ण प्रभुजी हांनी पुरा जणांक हाका जॉइन येवका म्हणून निमून घेता. तशेंच आयतारा सकाळी 5:30 इंडिया टायमाक जपा टॉक आसा जपा सेशन आसा. सो अंतू 10 नामपरा सांगताची जप करचे पयस फुडें सो कोणाक ते नामपरा सांगता की तांणी शिल्पा हेगडे माताजीक नांव दिव्यात. तशेंच 1 to 16 राउंड करताची तुमकां कितले राउंड करता की तितले तुमी करून उठा येता. सो हाका आजी पुरा लाभ घेवका म्हणून पुरा जणां निमून घेता. तशेंच आयतार 9:30 इंडिया टायमाक बालसो क्लास चलता आसा सखीचंद माताजी घेता आसाची सो आतां चलता आसा कुंती स्तुती सो हाका पुरा जण चेडवान पार्टिसिपेट करका म्हणून निमून घेता. तशी नेक्स्ट 18 जूनाक येता आसा पांडव निर्जल एकादशी सो तेन्ना सेम आमगेल्या फुल्ल भगवत पुराण कोंकणी तांणी भगवद्गीता पारायण करताची सो तुमकां कोणाक पुरा इंट्रस्ट आसा की तांणी नांव दिव येता. तशी आमगेल्या भगवत पुराण कोंकणी तांणी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला सो ताजे डिटेल्स कॉन्टॅक्ट तुमकां जेवकाय म्हण जाल्यार प्रजगोपी माताजीक आनी हरग्रेस राधिका भाऊ माताजीक तुमी कॉन्टॅक्ट करूं येता. तशें आतां सॅटर्डे सिरीज चलता आसा पर जून 8 तारीखेक 7:30 इंडियन टायमाक द आर्ट ऑफ मिनिंगफुल रिलेशनशिप्स म्हणून स्पीकर येता आसाची हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभुजी हांनी तो हांनी पुरा जणांक हांव पार्टिसिपेट करका म्हणून निमून घेता. हरे कृष्णा. आता मी जपा टॉक ऐकूच्याक येता आसाची हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्णा मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. एक स्क्रीन शेअर करता दिसता ना. हरे कृष्णा. हांगाशी सकड समाज बांधवांक नमस्कार करता. तशींची भगवत पुराण कोंकणीच्या मिले टीम लीडर मुरलीधरचंद प्रभू आणि सखीचरण माताजीक प्रणाम करता. तशींची मागेल गुरु महाराजाक दंडवत प्रणाम करता. तशी आता ಸ್ವಲ್ಪ
तुम्ही आयकल्यांची जाल्यार मागीर प्युरिफिकेशनाक हांव सांगूक ट्राय करता. पळया कृष्णाले नाम आनी तागेले कृष्णाक एक डिफरन्स म्हणना. कृष्णाल नाम उत्कृष्ट आनंदाचे एक मूल म्हणून सांगेत. पठण करताना पुरा नमुनेचे आशीर्वाद आमकां मेळटा आनी हरे कृष्ण महामंत्राचे दिव्य शक्ती ताकाच इत्या म्हणल्यार कृष्णाने ते पेटयतना सकट तागेले कने शक्ती तांचो घान पेटयला. ते गोलोक वृंदावनातून आमकां आयलेलें आसा. हरे कृष्ण महामंत्र भौतिक नाही आध्यात्मिक लोकातून आयला. तशी कृष्णा शक्ती ते कृष्णाले नावाक आनी कृष्णाक कांय डिफरन्स ना. हे हरे कृष्ण महामंत्र शाश्वत इटर्नल आनी आमकां मोक्षाक एक अद्वितीय मार्ग म्हणत. नो अदर वे म्हणटा पळय तशी. तशी आमी सांगेत की ऑल ग्लोरीज टू हरे कृष्ण महामंत्र, ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण संकीर्तना अँड ऑल ग्लोरीज टू बेनिफिट्स ऑफ चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. बेनिफिट्स कसं ना पा म्हणले क्लियरी हंग पळया चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21 सांगता ती हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्ति एव गतिरन्यता. म्हळ्यार हे कलियुगांतू तुमकां मोक्ष मेळका म्हळ्यार डेलिव्हरन्स मेळका म्हळ्यार ओनली वे कसं न्ही ओनली वे इज चांटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड हरी. देर इज नो अदर वे म्हळ्यार 3 फाटी सांगता म्हळ्यार खडाखंडीत जावन तांणी सांगता आसा ती. आनी आमगेले दासगण सांगता ती कोण म्हणटा ती हरिभजने ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಪರಗತಿಗಿದು ನಿರ್ಧಾರ ತೇಕೋ ನವ ಪರಗತಿಗಿದು ನಿರ್ಧಾರ ನೋಡೋ. सो तुमकां परगती म्हळ्यार कसं न्ही गोलोक वृंदावन अथवा वैकुंठ अवस्था म्हळ्यार हाजे पशी चांग कसं न्ही ना. हांव पुरा हांगा शास्त्रातून रेफरन्स घेतला कळ्ळें. आता नेक्स्ट श्रीमद भागवतम 6.2.7 ते खंयचे कसं सांगता पळया. अहं हि कृत निर्द्वेषो जन्मकोट्यं सामपि यद्व्याजहार विषयो नाम स्वस्ति अयनम हरेः. चैतन्य महाप्रभु सांगता ती एक क्वालिटी ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज पूरा सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज त्या डिस्ट्रॉय करता. आता मी अजमिळ स्टोरी घेतलेली आमकां तो हेल्पलेस कंडिशन देवाले नाम घेता होय नवे. तो कसं नाही बेनिफिट घेतले नाही ताणे लास्ट ते आणि दूत असायन तेन्ना यमदूत आणि विष्णू आयन तेन्ना तो ही वॉज रियली स्केर्ड. तो स्केर्ड जावन आनी कंप्लिटली तो सरेंडर जाता नामा वैरी होली निमा वैरी. म्हणल्यार तो शुद्ध नाम घेता कसं न्ही प्रॉफिटा खातीर ताण आपेल ना देवाक. तो शुद्ध नाम घेता तशी तागेले उद्धार जाता. म्हणून हांगा आमी आलोचन करीत तशी तागेले बिलियन्स ऑफ इयर्साचे तुका एक्युमुलेट जालेले तागेले पाप परिहार जाता तशी ताका ते उद्धार जाता कळ्ळें. आता नेक्स्ट पळया आमी कसं चलतस नेक्स्ट श्लोकावच्या श्रीमद भागवतम 6.2.11 ಅಂತ कसं सांगला म्हण पळया. 11 कसं सांगला हांगा न निष्कृतेर उदितेर ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरिर्नाम पदैः उदाहरतैः तदुत्तम श्लोक गुणोफलम भकम. म्हळ्यार हा पुरा शास्त्र प्रमाण आशिल्लें तुमकां सांगता असं. एक व्यक्तीक नाम जप केलेले निमित्त परिशुद्ध जाता तो. तशींची तुम्ही पळय आता वैदिक विधी करता ती अनेक प्रायश्चित करता ती आणि कसनकी आचरण करता ती रिलिजियस राईट्स करता ती कणकणकी एक करचेच तुम्ही. ताजे निमित्त तुम्ही कितलं परिशुद्ध जाता ती ताजे पशी चड तुम्ही हे हरे कृष्ण महामंत्र चांट केले निमित्त जाता. तशी हरे कृष्ण महामंत्रांनी तुम्ही जप केले निमित्त आणि कसं जाता आमकां भक्ती सेवा भाव पुरा उद्दीपन जाता. म्हळ्यार आमिले जागरण जाता. कृष्णाले नाम रूप गुणा लीला वैभव स्मरण करचे आमकां अवकाश मेळटा. हे श्लोकांतू अशी सांगिल्लें आसा. पुरा हांव श्लोका रेफरन्स दिता तुमकां कळ्ळें. सो आता पळय श्रीमद भागवतम 6.2.14 कसं म्हणटा सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः. म्हळ्यार कसं सांगता हे श्लोकांतू भगवंत नाम आणि अश्रद्धी जावन म्हळ्यार श्रद्ध नाशी अथवा परोक्ष जावन की परिहास्य की तिरस्कार भावर की अथवा संगीत ಮೂಲಕ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशी कशी पुडी कोरून केल्लरी बरे समस्त पाप तुकून तुमकां तक्षण परिहार जाता आणि आम्ही पापान मुक्त जाता ती तशी धर्मशास्त्र शिकिल्ले पंडित आमकां सांगता ती. ओके. आणि आमकां
यावर सांगता जयपताका स्वामी सांगता, शिलप्रभुपाद सांगता, आम्ही गुरु परंपरा सांगता, गौरांग प्रभू सांगता, गौरांग प्रभू ಆಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಸ सांगता ಯಾರೇ ದೇಕೆ ತಾರಕೆ ಕೃಷ್ಣ उपदेश पुरा जनक कृष्णाले विषय संगा हरे कृष्ण महामंत्र दिया तक आणि श्रीमद भागवतम भगवद्गीताचे प्रचार कराती म्हणून सांगता. आता नेक्स्ट वाचा कसं म्हणू, नेक्स्ट श्लोक पळया श्रीमद भागवतम 6.2.15 अंत कसं म्हणता सती, पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्य वशेनाः प्रमाणार्हति यातनम. मळरी वैष्णव धावणे शिलक यमराज केतनक टॉर्मेंट करना कोणी हेल्पलेसली ಕೆಲವಪಟಿ पळया तुम्ही ऍक्सिडेंटली मरता तुम्ही कंटिन्युअसली चांट करताल मनुष्य तुम्ही वैष्णव म्हणून असलरी ऍक्सिडेंटल मिसफॉर्च्युन तुम्ही फॉल जाऊन पडता ती अथवा सफरिंग जाऊन मरता ती ब्रोक तुम्ही बॉडी ब्रेक जाता अथवा तुम्ही स्नेकन मला बाईट करता स्नेक और तुम्ही बर्न जाता ती अथवा तुम्ही इंजुर जाऊन मरता ती खंयची असलेली वरे तुम्ही सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज पूरा डिस्ट्रॉय जाऊन तुम्ही सीधा गोलोक वृंदावनक अथवा वैकुंठ वत्ता ती म्हणून ह्या श्लोक सांगता. कितलं पुष्टी दिता असं पळया असल हजार असं ती श्लोक हा जस्ट आता टायमाचे हाजी निमित्त बरे एक 7-8 घेतील तिथल्यांची. आता नेक्स्ट पळया कसं सांगता असं भगवद्गीता 8.6 यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. म्हणजे हंग कसं सांगता असं हंग कसं सांगता असं म्हणून सांगलं रे आम्ही मोर्ची टायमारी कसं नाही निश्चय जाऊन आम्ही आलोचन करता की देहाचे सोडताना खंयची भावार आलोचन करून सोडतात की त्याच भावा अनुगुण जावन आम्ही आमका नेक्स्ट देह मेळता म्हणून. हंग आम्ही पळवेत की भरत महाराज मरताना ते डियर अस्मता गेले कसं म्हणजे ताका कसं येताना असो डियर मला गोतच नव्हतं तुमका डीर डीर असं पळते सो ते पळून तो आलोचन करून मेळले निमित्त नेक्स्ट मग तो त्यांची जाऊन येऊ कदले. बट भरत महाराज कुडगोस आशिल्ले हांव व्हडलो ज्ञानी आशिल्लो हांव न्हू तो ते डियराक भरती मोग करून आनी तो यु नो मेटेरियल वर्ल्डान तो हांव शिरकलो म्हणजे ताका ज्ञान आशिल्लें ताचे निमित्त आमी हांगले केत हरे कृष्ण महामंत्र तुम्ही निरंतर केदनाची चांट केले निमित्त कसं जाता तुमकां तुम्ही खंयचेय एक ऍक्सिडेंट जावं कसं नाही टायमार तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र चांट करता हरे कृष्ण कृष्णा म्हणून सांगता असता ती तेदान तुमकां कसं जाता नेक्स्ट लाईफ आसना त्याचे खातीर तुम्ही निरंतर चांट करचे अभ्यास करून घेवका म्हणून ह्या श्लोकांनी आमकां दिसता. आता फायनली आम्ही देवाक नमस्कार घालया आणि कसं सांगता असं श्रीमद भागवतम 12.13.29 ते 23 ते लास्ट श्लोक आम्ही श्रीमद भागवतमाचे कसं सांगता असं ते हंगा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम. म्हळे कसं ने तशी ह्या श्लोक सांगता असं ती कोणाला पवित्र नाम संकीर्तन म्हळ्यार कृष्णाले पवित्र नाम संकीर्तन केले निमित्त सकल दुरीत म्हळ्यार दुःख नाश करता आणि कोणाला समर्पण केलेले म्हळ्यार तुम्ही कंप्लीट समर्पण करता ती नमस्कार घालता ती तांगेले पुराचे ऐहिक दुःख वरे परिहार दत्ता. तस्सल सर्वोत्तमक सकल गुण परिपूर्ण जावन आशिल्लो प्रभूक श्रीहरिक कृष्णक निगेले प्रणाम सल्लिसिता. तशी आम्ही कृष्णाक प्रणाम करून आयचे हांव एक सान कसं ते जपा टॉक फिनिश करता. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद मंदाकिनी माताजी. भारी चंद कोणाजी एकदम फटाफट 5-7 मिनिट भितर इतले श्लोका कोट केले आणि तुम्ही सांगले की कृष्णाक आणि तागेले नामाक कसतानी डिफरन्स ना म्हणून मोक्षाक एकची अद्वितीय मार्ग म्हळ्यार तुम्ही हरिनामाची म्हणून मागीर मस्त एग्जाम्पल दिले स्टोरी जाल्या भरत महाराजाला एग्जाम्पल दिले मस्त धन्यवाद. आमकां कितलो कोट केलो तुम्ही 7-8 टाइम आसल्यार पुरा हे करूचे हरिनामा वयर कितले श्लोक आसाचे कितले हे आसाचे सो ताजे पुरा आय थिंक राजनार तुझ्याला म्हणटा एक सांग सो तुमकां राजना रिक्वेस्ट करता सो चांटिंग ग्रुप आसाचे जॉइन जायाचे तुम्ही भगवत पुराण कंपनी तर्फे वक्तांनी मस्त चांटिंग ग्रुप केला सो कोणा इंटरेस्ट आसली तांणी तांचे हे करी येता जॉइन जावी येता आणि हरिनाम सांगाचे म्हणून हेचे माताजीन सांगल्यात. मस्त मस्त धन्यवाद दाखिनी माताजी. पुराण कंपनी तर्फे मस्त धन्यवाद. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
Over to you, Paratipai Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. जपाच महत्व ऐकले. आता एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट करूया. आमगे लोटसाची श्रीमती हिरा कामत माताजी. सॉरी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा. म्यूट चलीज माताजी. ऑडिबल. हिरा कामत माताजी म्यूट आसा तुम्ही. हिरा कामत माताजी तुम्ही म्यूट आसाची. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद हिरा कामत माताजी तुमका सो तुमगेले एक साव दिलेची अशींची प्रति वेळा तुमगेले साव दिवचे म्हणून हांव निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता 7 अध्याय दाखवून भारती पै माताजी कंटिन्यू करताची हरे कृष्ण भारती ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಎದ್ದೊಳ್ ಬಿಸನ್ ಸಕ್ಕಡ ಭಾರಿ ಚಂದ ರಿಸೈಟ್ केलेलं असं आता मी मुखारसुवे आमगेल भगवद्गीते पारायण 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगू आमगेल उठासची 1 to 6 श्लोक श्यामला कामत माताजी 7 to 12 श्लोक अर्जुन राव 13 to 18 श्लोक आशुतोष राव 19 to 24 श्लोक वैभवी नायक 25 to 30 श्लोक वेदांत नायक हरे कृष्ण श्यामला माताजी हरे कृष्ण स्टार्ट करतीवा वै माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री परमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः श्री भगवान् उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य अज्ञातव्यम अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कस्मिनां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितं अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोत्रं श्रोत्रे मणिगणा इव हरे कृष्ण हरे कृष्ण आशुतोष अर्जुन वेदा क्लासाच्या अमकल्या ती त्यांची तांगेल बदला वाजे सांगता नाव सांगता आवा कंटिन्यू करता जय नव जय तमा जय तमा जयत मिगिले नत्र रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रपास्मि सहि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं दृशु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजस्मास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनः बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसश्चाच्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमय्यैर्भार वैरे एभिः सर्वमिदं जगत्
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम मया दुरात्मया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनासु प्रतिज्ञोर्जना आर्तो जिज्ञासुरार्तीर्ति ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम् अस्ति तसहि युक्तानां मामेवानुत्तमां गतिम् ಅಟ್ರಜಲ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತವೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೈಭವಿ ನಾಯಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्ते हृतज्ञानां प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद श्यामला कामत माताजी. भारी चंद करून रिसाइट केलं तुम्ही. अशी प्रति एकादशी योगमना विनंती करता तशीच वैभवी नायक आणि वेदांत नायक प्रति एकादशी येतात चेडून भारी चंद करून रिसाइट करता ती मस्त खुशी दिसता अशी प्रति एकादशी योगम विनंती करता. हरे कृष्ण. 8 अध्यायु अक्षर परब्रह्म योग सांगू कामगेलोटासची 1 to 7 श्लोक वनिता पै माताजी, 8 to 14 श्लोक शिल्पा हेगडे माताजी, 15 to 21 श्लोक आशा हेगडे माताजी, 22 to 28 श्लोक शिल्पा शणे माताजी. हरे कृष्ण. वनिता पै माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. वनिता पै माताजी अनम्यूट करायची. हरे कृष्ण.
नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते हरे कृष्ण वनिता माताजी भूतभावस्वकरो हरे कृष्ण वनिता पै माताजी स्टार्टिंग लागून सांगा तुम्ही म्यूट आशिल्ले ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मि मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मावे वैशस्य संशयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नानगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्य मनस्प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् चेता सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्भक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्यागम प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसौनके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सुन्न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं तथं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रायात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमस ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एक्या यात्य अनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सगळे जण बारी चंद कोण रिसाइट केला तशी प्रति एकादशी योगम विनंती करता वनिता पै माताजी, शिल्पा हेगडे माताजी, आशा हेगडे माताजी, शिल्पा शणे माताजी तुमगे रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येताची कंजीच्या प्रतीला रेडी असत आणि मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. प्रति एकादशी योगम विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगू कामगे लुटासाची 1 to 6 श्लोक पूजा माताजी, 7 to 12 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी, 13 to 18 श्लोक गीता नायक माताजी, 19 to 24 श्लोक हेमा पै माताजी, 25 to 29 श्लोक कनिका भट्ट, 30 to 34 श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी. हरे कृष्णा. पूजा माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रवक्ष्यावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भूमहान् यथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि द्युपधारय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तनि कल्पदौ कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः
भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवासं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नान्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढां मानुषी तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वादाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमेह मेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्त प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तपाम्यमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सत्यम् अर्जुन त्रैविद्यां मां सोपपः पुतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो पिमाम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देवेष्यो स्थिन प्रियः ये भजन्ति मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेत् सुदुराचारो
भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शशवच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम अतः नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ सक्कड जणांनी भारी चंद कोण रिसाइट केला कनिका प्रति एकादशी चरडो आणि नवे श्लोक शिकून सांगता मस्त खुशी दिसता अशी प्रति एकादशी येवकामा तशीची पूजा माताजी प्रज्ञा वागले माताजी हेमापई माताजी आणि वैष्णव भट माताजी आमगे रेग्युलर रिसाइटर्सांनी टाइम काढण्यात ताची तांगेल सेवा दिताची मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे हांव तुमकां पूर्वक धन्यवाद सांगता हरे कृष्ण। आता दानचे अध्याय विभूती योग सांगू आमगेले उपरासाची 1 to 6 श्लोक प्रतीक नायक 7 to 12 श्लोक सुकन्या नायक माताजी 13 to 18 श्लोक विद्याकिनी माताजी 19 to 24 श्लोक वीणा वी प्रभु माताजी 25 to 30 श्लोक जयलक्ष्मी शरणै माताजी 31 to 36 श्लोक लीलावती पै माताजी 37 to 42 श्लोक आशलता प्रभु माताजी प्रतीक नायक स्टार्ट करेताना हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय न मे विधु सुरगणाः प्रभावं न महर्षय अहमाधिदेवानां महर्षीणां च सर्वश यो मां जनादिं यो मां विद्धि लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहुत्स्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्लोकानि इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याः ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवसमस्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां
नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पवन पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं वृषाणामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासि कस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्ष नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमाम् बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वसुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मयम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्धूर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशीन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळे जण बारी चंद कोण रिसाइट केला. प्रतीक नायक प्रति एकादशी येवका चेडा स्कूलावचे चेडू माझ्या ಎಲ್ಲರಿಗೂ उमेद घेऊन येताची शिकून सांगताची मस्त. धन्यवाद सुकन्या नायक माताजी. तुमगे पुताक मस्त एनकरेज करता तुम्ही प्रति एकादशीक तांका पार्टिसिपेट करतशी पळयताची मस्त. धन्यवाद. अशी मुखारी येवका बारी चंद कोण रिसाइट केला. तशीच विद्याकिणी माताजी मस्त धन्यवाद. शिकता सतानी 12th चॅप्टर पासून जाला विद्याकिणी माताजी भगवद्गीते शिकून आता 18th पासून करता त्यांनी ह्या म्हाका दिसता 1-2 महिने भितरी. प्रति एकादशी येवका माताजी. हरे कृष्णा. बारी चंद कोण रिसाइट केला. वीणा वी प्रभू जयलक्ष्मी शणै माताजी अन्य वारिजा कामत माताजी टी माता कोण मस्त. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येवका बारी चंद कोण रागान मस्त खुशी दिसता तुम्ही रेसिटेशन ऐकताना प्रति एकादशी येवका. तशीच लीलावती माताजी आशलता प्रभू माताजी अन्य आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी उमेदीन येताची
अशी मुखार येवन सेवा दिवंक म्हणून हांव विनंती करता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मारुती माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी भारी चंदकोन येतल ते रिसाइट केलेलं आसा. आता आम्ही 11th चॅप्टर रावच्या विश्वरूप दर्शन योग. जयंती नायक माताजी हांगे टीम घेवन येतस. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माया नायक माताजी. इतले चंद अध्याय आमकां दिलेल्याक त्याक जनाकी कोऑर्डिनेटर सांगता मस्त मस्त आमी सकट दिने आत्मन आसाची. हरे कृष्णा. आज गीता पारायण करू का आमगे लोट आसाची 1 to 5 नागेश पै प्रभुजी, 6 to 11 श्रीकर करांजे प्रभुजी, 12 to 18 हांव सांगता, 19 to 23 शैला माताजी, नहीं 19 to 23 गीता माताजी, 24 to 28 शैला माताजी, 29 to 33 अनुपमा नायक माताजी, 34 to 38 हीरा कामत माताजी, 39 to 43 श्यामला भट्ट माताजी, 44 to 49 भारत माताजी, 50 to 55 हरे कृष्णा. नागेश पै प्रभुजी तुम्ही स्टार्ट करूत. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ एकादशोऽध्यायः. विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्राय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्तत्कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतत्यदात्तत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि नातु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयाम् आस पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्. हरे कृष्ण. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरो मा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत.
अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। गीता गीता मध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं प्रतेजसा विश्वमिदं सपत्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वय्येन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति ये दिक्ताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति महर्षि सिद्धसङ्गाः कुर्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते स्मा विस्मितास्तैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंश्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवानिपालः सङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। अनुपमा अनुपमा अनम्यूट करा माताजी। अनुपमा माताजी आशंका 20 आसते विशन्ति लोकाः पापित्राणि सम्प्रज्ञवेगाः ये लीयते कृतमानसमन्ताः
तेजो विराटुरजगत्समग्रं यावत्तवो प्रपन्ति आशायि मे को वानुरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ऐपणा अनुपमा हरे कृष्णा तनिक पिट्टेजली म्हणून जयंती नाईक माताजी हरे कृष्णा श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् हरे कृष्णा हीरा माता जी हीरा माता जी ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನೋವು ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ 38 ನೋವೆ 34 ಆದಿದೇವ ಪಂಚ 34 तेव्हा मजू का द्रोणं च भीष्मं च 34 द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योद्धवीरान् महाहत्तां स्वत्वं जहीमा व्यथिष्टा युद्धस्वते जेतासि रणे सपन्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो व्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् मागे त्वमादि दिलेलं मग त्या म्हण काय त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमश्च विश्वस्य परं निधानं वेत्तास्ति वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्मोऽग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्तस्ते नमोऽस्तु ते सर्व एव सर्व अनन्त वीर्यपित विक्रमस्त्वं सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वां प्रसभं यदुयुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समख्यं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्
पितासि लोकस्य चराचरस्य तं त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगर्भीयान् न त्वस्समोऽस्तद्विकभूतोऽन्यो लोकत्रये प्रपतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रहितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनङ्गदिनैचक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाजै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहन्त्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे कृष्ण। प्रेमा आधी पुरं जण आपू का की म्हणून संजय उवाच अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मनः देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या तु नन्या शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णार्पणमस्तु। पूर्ण काही मस्त मस्त धन्यवाद आणि भागवत दिसाक आमका गीते श्लोक सांगूक अवकाश केलेल्याक मस्त धन्यवाद। आणि आमगेले अद्या स्टार्ट केलेले दोग जन प्रभुजींक नागेश पै प्रभुजी आणि शेखर करांजे प्रभुजी तांका मस्त धन्यवाद। मागीर गीता माताजी, शैला माताजी, अनुपमा माताजी, हीरा माताजी, श्यामला भट माताजी, भारती प्रभु माताजी, प्रेमा माताजी पूर्ण जनके मस्त धन्यवाद। केदाय जॉइन दावनो श्लोक मूण का पठन कोर का मनाव तुमगे लगी निमगुन घेता। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माया नायक माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जयंती नायक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद।
बारीचं नको म्हणल्या सकाळी थोड्याची आपो कापडे तुमका ओ मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशीच केन्ना येऊन तुमगेल सेवा दिवका म्हणून विनंती करता. धन्यवाद. हरे कृष्ण. मुखारी भक्ती योग माया अरविंद मध्या आणि कोऑर्डिनेट केलेलं असं. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. द्वादशोध्याय भक्ति योग पठन करो कहते सत्य सदानंद प्रभु जी 1 to 5, सदानंद प्रभु जी 6 to 10, गुरुराज राव प्रभु जी 11 to 15, साई स्कंद राव प्रभु जी 16 to 20 नाव सांगते असं. हरे कृष्णा. सदानंद प्रभु जी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरिः ओम्. हरे कृष्णा. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेश्येव जीतसां. मय्येन मम अधात्व मयि बुद्धिं निवेशय निव्यासिष्यसि मय्येन आत ऊर्ध्वं न संशया. अतः चित्तं न समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासयोगेन ततो माया ज्ञाप्त धनञ्जय. अभ्यासस्त्यप्यस्य मर्धोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमार्चितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागं ज्ञानात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः सामर्षभयोद्वेगै मुक्तो ये स च मे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अन्यपेक्षसु दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः.
समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरं मतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सदानंद प्रभु जी, गुरुराज प्रभु राव प्रभु जी, साई स्कंदराव प्रभु जी भारी लाईक करणं डिसाइड केलेलं असता. तांकां धन्यवाद या अवकाश दिलेलेक. कोंकणी भागवत पुराणाक बी मी गेले अनंत अनंत धन्यवाद. अशीची सर्व एकादशीक येऊन जॉईन जाऊ का म्हणून विनंती करून घेते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माया माताजी बारी चंद कोण तुमगे टीम मेळलेले आसा. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्ना येऊन आमकां सपोर्ट करता म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण माताजी. नेक्स्ट आता 13th चॅप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. त्या वारीच्या कामात माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेलं आसा. 1 to 5 भक्तीन काव्या प्रभू, 6 to 10 विशाखा प्रभू माताजी, 11 to 17 विजया विषणे, 18 to 24 भक्त कार्तिक नायक, तसेच 25 to 28 भक्तीन छाया नायक, 29 to 35 शशिकला नायक माताजी. ओवर टू यू काव्या. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रापदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. महाभूताय अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातस्य चेतन द्वितीयः. एतत् क्षेत्रं समासेनं सविकार उदारतम्. अमानित्वं मदं वीत्वम् अहिंसा शान्तिरर्जनम् आचार्योपासना शौचम्
स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रहः इन्द्रियातेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषनुदर्शनम् ये लास्ट तुम्हें लगा लास्ट अशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मण सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपदं तत्तत्सर्व तोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मतात्वात् तविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृश्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा निव्या उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुति परायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञः संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्यत्मानात्मानं ततो याति परां गतिम्।
प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वं निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल प्रचरडवाना चंदकोन मिळालं सर भक्तीन काव्या प्रभू भक्त कार्तिक नायक आणि भक्तीन छाया नायक हे चिरडवाना भारी चंदकोन मिळालं सर मस्त मस्त धन्यवाद चिरडवाना शिव कार्यक्रमावर रिक्वेस्ट करता अशीची विशाखा प्रभू माताजी विजया विष्णय माताजी आणि शशिकला नायक माताजी आणि भारी लायकून म्हणाल असं रेग्युलर येतात ती हानी केदनाय तशी तुम्ही येऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी सगळ्यांक हरे कृष्ण आता मुखारी 14th चॅप्टर त्यामुळे वारेजा कामत माताजीनाची कोऑर्डिनेट केलेलं असं आणि तो गुणत्रय विभाग योग 1 to 7 पूनम कामत माताजी 8 to 14 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी 15 to 18 भक्तिन अनन्या पै 19 to 22 दीपिका बाळेगा माताजी आणि 23 to 27 रक्षिता प्रभू माताजी ओवर टू यू पूनम कामत माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानान्यान्यानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायते प्रलयेन व्यतन्ति च मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदापिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानग रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हॅलो ऐकत असा माताजी सांगत हा तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत
सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमनिविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते हरि ओम् हरे कृष्णा रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते कर्मण तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतशाहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः हरे कृष्णा म्यूट झाला देवा म्यूट झाला काय सुरुवे दक्कून सांगा म्हणून निಮ್ಗೆ ನಕ ನಕ ಸುರೇ ತಕೊಂಡ್ ನಕ ಕೈ ತೈ ಸಂಕ ಕೈ ದಕ್ಕೋನು म्यूट झालं 19th ना हा रजसी प्रलय सांग हरे कृष्ण 18th दक्कोन काय ಹಂಗ 17 तिका 15 दक्कोನು दिलेला 15 दक्कोनु 18 ताई दिलेली तिका 18 सांगावे लास्टाच्यात सांगा सांग हा सांग ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः हरे कृष्णा म्हणा माताजी दीपिका माताजी एक निमिष अन तोग द्या म्हणा एक निमिष तोग द्या म्हणा प्लीज तुम्ही म्हणा माताजी ऑड ना चरड असला रे हो ना हरे कृष्णा म्यूट झाला द्या माताजी हरे कृष्णा माताजी हॅलो ऐकत असवाय बाय बाय 19 स्टार्ट कर का की गुणानेतानि अत्यक्त्रीन् देहि देहि समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्यति स्त्रैलिङ् स्त्रीन् गुणानेतां
अतितो भवति प्रभु किमाचार्य कथं दुःख चैतस्मिन् गुणनात्यते। हरे कृष्णा। कंटिन्यू हरे करा. कृष्ण। ओके। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च प्राणत्व न दैवश्च समुत्थितानि न मृद्वित्तानि कांक्षतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। सकल माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद। पूनम कामत माताजी, पूर्णिमा माताजी, भक्ति अनन्या पै, दीपिका बाळेगा माताजी, तसेच रक्षिता प्रभू माताजी आणि सगळ्यांना ऐकून म्हणत माताजी केन्नाय तुम्ही येवन अशीच भगवद्गीता पारायण करता म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां रिक्वेस्ट करता। मारेजा कामत माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद कोऑर्डिनेट केलेल्याक। अशी केन्नाय तुम्ही आमकां सपोर्ट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता। धन्यवाद माताजी। हरे आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग डॉक्टर सी.व्ही. कामत हांनी कोऑर्डिनेट केलेलं आसा। ओवर टू यू प्रभूजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सांगिल्ले म्हणतो की मामो 1 to 3 म्हणता आसाची, पुष्पाकिनी माताजी 4 to 5 म्हणता आसाची, अंजली 6 to 7, पुष्पा पै 8 to 10 म्हणता आसाची, रमानाथ राव 11 to 15, सुबा माई 16 to 20। ओवर टू किनी माम। हरे कृष्णा। हरि श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यश्च पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रस्तस्ताश्च शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ततः पद्मं ततः परिमार्गितवयम्
यस्मिन् कदा न निवर्तितं ते भूयः त्वमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैः कच्चन्मूढपदमव्ययं तत्। हरे कृष्णा। न तद्भासयते सूर्य न शशाङ्को न पादकः यद्गत्वा न निवृत्तन्ते तद्वाम परमं ममैदांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः शस्यान्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पशी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्याच्च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्णो मत्तस्मृतिर्ज्ञानपमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वौमिमौ पुरुषौ लोके चराचर एव च चर सर्वाणि भूतानि भूतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयामविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः आत्मोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं माया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. आमगे टीम पूरे चांगुण मळ्ळे किनी मामू पुष्पमाई अंजलि पुष्पा पै रमण द्रावणी सुबुमाई चांगुण मळ्ळे धन्यवाद। भागवत पुराण कुंतु माय अक्का भारती माताजी विद्या माताजी का
बहुत बहुत धन्यवाद हो. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद केदनाय तुम्ही तुमगे टीम घेवन चुक्कनतिले येताची मस्त मस्त धन्यवाद अशी आमकां तुम्ही केदनाय सपोर्ट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 16th चॅप्टर वचूं फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. वैष्णव भजन संध्या आसा 13th जूनाक 8:30 स्लॉट्स सकाळ फुल जाला जाल्यार सगळ्यांनी आयकूचाक जॉईन करता भारी चंद कोण सकाळी म्हणटाची सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीची सगळ्यांक गोत असल्या म्हणकेची भागवत प्रवाह क्विक ओवरव्यू ऑफ श्रीमद भागवतम स्टोरी फिलॉसफी एंड विजडम हे चाल आसा पर बुधवार कॅन्टो 3 5th जून बुधवार 8:30 टॉपिक आसा एसेन्स टीचिंग्स टू द मदर. स्पीकर आसाची इस ग्रेस परमेश्वर कृष्ण प्रभुजी. काही सगळ्यांनी जॉईन जावं म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच आयताराचे सगळ्यांक तशें म्हणकेची 5:30 सकाळी जपा सेशन्स आसता चॅन्टिंग होली नेम्स ऑफ लॉर्ड टुगेदर. ताचे फुडें 10 ऑफेन्सेस वाजूचे आसता आनी हरे कृष्ण महामंत्र लीड करचे असल्यार कोणाकय दोनीय इंट्रस्ट असल्यार तांणी नांव तांगेलें शिल्पा हेगडे माताजीक दिवका. तशीच आयतारा 9:30 गंटाक चिरडोवा खातीर कुंती स्तुती सखी चरड माताजी शिकयता आसाची चर्च चिरडोवान जॉईन जावपाक म्हणून रिक्वेस्ट करता. जून 18th मंगळारा पांडव निर्जला एकादशी नेक्स्ट एकादशी हाका नाव दितल्यान 1 to 6 म्हाका दिवेत 7 to 12 विद्यापै माताजीक तशीच 13 to 18 चॅप्टर्स भारतीपै माताजीक तुम्ही नाव दिवेत. आता भागवत पुराण कोंकणीन नवीच एक मॅरेज ब्युरो आमगेले डिवोटीसा खातीर आनी GSP समाजा खातीर काडलेले आसा. हाजी तुमकां चड डिटेल्स जावपा जाल्यार तुम्ही रजगोपी माताजी जो हर ग्रेस राधिका बाव माताजीक एन्क्वायर करीत. तशीच शेनवार जून 8th 7:30 सेशन आसा द आर्ट ऑफ मिनिंगफुल रिलेशनशिप्स. स्पीकर आसाची हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभुजी. सगळ्यांनी सेशन्स अटेंड करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. आता मुखार 16th चॅप्टर विद्याबाई माताजी करतलीची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मायका. आता मी 16 अध्यायाच्या दैवासुर संपद विभाग योग हे चॅप्टर घेऊन येत आसाची रश्मी भट माताजी हांगेल टिमा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. 16th चॅप्टर सांगू येता आसाची रमा भट माताजी 1 to 3, शांता भट माताजी 4 to 6, शुभापै माताजी 7 and 8 सांगताची, दिव्याकिनी माताजी 9 and 10 सांगताची, दिव्या शणै माताजी 11 and 12 सांगताची, ज्योती भंडारकर माताजी 13 and 14 सांगताची, गीता माताजी 15 and 16 सांगताची, शैलापै माताजी 17 and 18 सांगताची, नंदिता कामत माताजी 19 to 21 ते सांगताची, तशी दीपा कामत माताजी 22 to 24. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी तुम्ही स्टार्ट कराची. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षोडशोऽध्यायः दैवी संपद विभाग योग नाम. श्री भगवान उवाच अभयं तत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शांति अपैशुष्ये दया भूतस्वलोलुप्त्वं मार्दवं हिरचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् आद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत. ओम. दम्भोदर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् दैवी सम्पद्दि मोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता
मा शुचिः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु हरे कृष्ण शोभा माताजी असावा हरे कृष्ण दिवे तू कंटिन्यू करतो 7th द 10th सांग जय हरे कृष्ण प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः हरे कृष्ण दिव्या शणे माताजी ऐकतोस वा ना आता हरे आता कृष्ण आता ऐकत सांग 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 आज सांग चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिताः आशापाशशतैः बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्यै मनोरथम् इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी हरे कृष्ण माताजी गीताले मग माय सांगते सा औरो अभिजानस्मि लोकोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इतज्ज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमानृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरके असुचो हरे कृष्णा हरे कृष्णा सांगा माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानम् अधान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाम विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका हरे कृष्णा हरे कृष्ण नंदिता कामत हरे कृष्ण सांगा हरे कृष्ण तानहं द्विषता क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमा शुभा नासुरीष्वेव योनिषु असुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामा प्रापैव कौन्तेय ततो यान्त्याधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामं क्रोधस्तथा लोभा तस्मादेतात्रयं त्यजेत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीपा माताजी सांगा हरे कृष्ण
एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः अचरात्यात्मनः श्रेयस्ततो यान्ति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणां ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी आणि शांता भट माताजी आणि दिव्या किणी माताजी आणि दिव्या शणे माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी आणि शैलापई माताजी नंदिता कामत माताजी आणि दीपा कामत माताजी मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ತನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಪಾರಾಯಣ करताची अशी मुखार्यवनु देवाल सेव करका म्हणून हांव तुमगेले निमगीता ऍक्च्युली लेट जल्ले तुमका जलरीची तुम्ही पुराजनांनी इन टाइम येऊन जॉईन जल्लींची अशी मुखार येऊ का म्हणून हांव निमगून घेता आणि भागवत पुराण कोंकणी तांकां मस्त मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्ण हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही प्रति एकादशी का चॅप्टर घेताची तुमगे सेव करता सची तो अशी मुखारी तुमगे सेव कंटिन्यू कराची भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां निमून घेता तशीच तुमगे पुराठी मागे भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आता आम्ही 17 अध्याय वचा घेऊन येत हे टीम राजेश महाले आणि हांगेल टीम 17 अध्याय वाजूचे येतसची हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे आईचे 17 अध्यायचे श्रद्धात्रय विभाग योग हे भगवद्गीताचे पठन करचाक 1 to 7 साईराम 8 to 14 स्वातीजी 15 to 21 दीपा 20 to 28 राजेश मळहाऊ चांट करता ओवर टू श्री साईराम हरे कृष्णा अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहोरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपसर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्ध स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षन्ति राजसा तान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तमसा जनाः अशास्त्रविहतिं घोरं तप्यन्ते ये तजो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः पश्यन्तः शरीरस्थं ग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं सान्निध्यासुरनिश्चयान् आहारस्वापि सर्वस्य
त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदानि शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुत्सत्त्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या सिद्धा स्थिरारद्याः आहार सात्विक प्रियाः कट्वल्लवणातुष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदाहीनः आहार राजसेष्टाः दुःख शोकामय प्रदाः यातयाममं गतरसं पूतिपर्यशितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदष्टो य इच्छते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भाधर्मपि चैव यत् इच्छते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजानं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योसाधनार्थं वा तत्तामसमुदारतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। आदेशकाले यद्दानम् अप्रातेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्यधारत्य यज्ञदानतप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतप क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते
क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्चब्द पार्थ युज्यते यत्ने तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कथं च यतम् असाध्युच्यते पार्थ न च तप्रेत्य नो इह ओम तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आईचे भगवद्गीताचे आमकां दिल्ले अध्यायाक 17वा अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योगाबद्दल साईराम आणि स्वातीजी दीपा यांनी भारी चंदकन सांगले। विशेषतः साईरामाक संस्कृत ज्ञान जावं कन्नड ज्ञान येवं कसलें ना जाल्यार आज भगवद्गीता कोंकणी हे ग्रुपा येवन घेन आज ते उच्चारण केले शब्द ज्ञान आणि ते गेले उच्चारणाबद्दल बी मिस्टेक करतशिलो आज चरणाक भगवद्गीते निमित्तान ताका फलश्रुती म्हणटा हांव केन्ना श्रीकृष्ण परमात्मा एक आशीर्वाद आणि कोंकणी भागवताचे आशीर्वाद म्हणलें घेता। आज ते निमित्तान तो एक संस्कृत आणि भगवद्गीता एक पठण करता म्हणून खुशी जायत आसा। म्हटलो धन्यवाद। तशीच कोंकणी महापुराण आमकां अवकाश दिल्याक तांकां धन्यवाद करत आसा। हरि ओम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राजेश महाले प्रभुजी ಖಂಡಿತ तुमगे टीमान आज बारी चंद कोनवचिला खुशी जाता हिंगसर सरशी चल्लान मुखार येवका वाजूका वय आज बिलकुल ताण कसनी मिस्टेक करनी सो भारी चंद कोनवचिला तुमगे टीमान तुमगेल्या प्रेरणे अशी तुम्ही तांकां प्रोत्साह दिता रावपाची तांकां घेवन येयाची प्रति एकादशीक अध्याय घेयाची तुमगे सेव कंटिन्यू करका म्हणून निमून घेता। हरे कृष्ण। भगवत पुराण कोंकणी तर्फे पुरा शिरडो वांके मस्त मस्त धन्यवाद आणि तुमकां हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी अंतिम अध्याय आसा मोक्ष संन्यास योग हाका वचा हे सांगू येतसची 1 to 7 आशानाथ माताजी 18 to 14 कलावती अवधानी माताजी 15 to 21 स्फूर्ति पै माताजी 22 to 28 शरदी शानबाग 29 to 35 सुमिता भट्ट माताजी 36 to 42 प्रत्युषा किनी 43 to 49 प्रतीक्षा प्रभु 50 to 56 शांति शानबाग माताजी 57 to 63 सुपर्णा भट्ट माताजी 64 to 70 दीपा भट्ट माताजी 71 to 78 सुषमा शणे माताजी। हरे कृष्णा। आशा माताजी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलीनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्शिक्षा दैवं चैव पवात्र पंचमम्। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्वयं तप उच्यते। मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। शरदी यत्तु कृष्ण 22 to 28 Sharadi. 18 नव Chapter 18 22. ओके सांग यत्तु कृष्ण सांग तेव्हा यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये समहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक उच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः
सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शतो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिर्गौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतं सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तत्तं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय
सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र चितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो दत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यतवक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते नातपष्टाय नाभक्ताय कदाचन नाचासु शुश्रवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च य इमम् इधर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धावानसून्यश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा।
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिदमद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो हि महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरि बोल. 18 अध्याय पुराजन भारी चंदकोन पटापट वज्र खुशी जाता एकदम ऐकूच्याक कसं नेम स्टिक्स नाशी भारी खुश जाता अशी तुम्ही पुराजनाने कमंडिम घेऊन येता. आशा नाईक माताजी, कलावती अवधानी माताजी, स्फूर्तिपै माताजी, शरदे, सुमिता भट माताजी, प्रतीक्षा, शांती शानबाग माताजी, सुपर्णा भट माताजी, दीपा भट माताजी आणि सुषमा शणे माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. सुषमा शणे माताजी वसे असते जरारी वज्जू का म्हणून हा त्यांची टाइम आके उठान बसताशी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. अशी प्रति एकादशी हो का तुम्ही पुराजनान श्रद्धेरी सुपर्णा भट माताजी, सुमिता भट माताजी फर्स्ट अध्याय दुखून बसताची मस्त जन पुराजन बसताची एंड तनक बसता तुम्ही मस्त खुशी जाता तुमको पळून. सो अशी तुमगे सेवा कंटिन्यू कराची. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद दिता. तुम्ही पुराजन येताशी सो थंय आमकां एक उत्साह येता आमी आमकां बुशाक आयकुच्याक आमकां पुरा जनाक श्रवण करची तुम्ही आमकां भागी दिताची. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. हरे कृष्णा. सो आयचे भगवद्गीता पारायण 18 अध्याय जाले पुराजन भारी चंद कोण वाजिले. सो आनी नेक्स्ट 18th जून अपास मेळया आमी सेम टायमाक पारायण करशाक. तुम्ही तुमगेल नाव दियाची. सो अशें हांव अपास माया माताजीन आनी भारती माताजीन हांवें जी अपास सांगला अनाउन्समेंट. सो तुमकां पुराजनाक गोतूस म्हण लेखता. सो कसन भगवत पुराणा कोंकणीत आनी कसं आयोजन करता की प्रत्येक भागी जे तांतू हें करच्याक ट्राय कराचे येवच्याक. सो लायक सेशन करतात आनी आमगेल घोस्कर करता सची. सो तुम्ही पुराजन तातूंत भाग येवका म्हण हांव निमून घेता. सो हरे कृष्णा.